Good morning and welcome once again. Salamat sa Ginoo. It is always my joy nga makauban mo sa pagsimba dinhi sa Mustard Seed o mas na-encourage ta, no? Kami in behalf sa Jairi nga makita ang buluhaton dinhi nga nagpadayon o nagatubo. But karon kabuntagon ana atay usa ka nindot nga mensahe nga magligon sa tuwa, magpahinumdom sa tuwa. Hilabi na nga ana ta karon dinhi sa kalibutan nga puno gayud sa uncertainties. But nagpasalamat ta kay ang Kristohanon wala pasagdi sa Ginoo. Naay mga kabalaka nato dinhi sa kalibutan, dili stable ang ato ang mga palibot. But dalon ta sa Ginoo karon nga maskin pag wala pa nato nakuha or naabot ang usa ka lugar nga perfect, but actually anaa na pud ta karon gasugod. Naa na ta nagsulod. Mura ba og the already but not yet. Mao na nga ipatagamtam sa Ginoo. Dili kani masabtan, lisod ni masabtan sa wala na daygan ani nga mensahe nga ipasabot sa Ginoo. But alang kanato nga nasabtan nato ni karon, maghatod ni sa to sa paglantaw nga despite nagatindog ta aning kalibutan nga puno sa mga uncertainties, dili siya stable, yet stable ta. Naata na nagsugod na ang atong kinabuhi nga naata sulod sa kingdom sa Ginoo. Although, partial lang ni, nga madawat na to, but ang full experience ani, muabot. Mo na nga, ang atong pag-ampo, nga uhon ta, or maningkamot ta, nga dili ta muundang sa pagpadayon, sa pagtinguha ni ini. Nga one day, madawat na to ni, ang experience nga, dili na ta angay nga mabalaka sa atong mga kinabuhi or dili na ta mabalaka sa umaabot nga adlaw. So today, abrihan na to atong mga Bible sa Hebrews chapter 12. I-focus lang nato sa verses 18 to 29. Kani nga text nag-reflect ni og usa ka fundamental but also deep nga theological truth nga makita nato ani nga text nga gi-contrast kung inyong lantawon din ang duha ka bukid o duha ka mountains, ang Mount Sinai o ang Mount Zion. Sa unang paglantaw, mura lang og it appears nga ang kani murag simple lang nga bukid. Basta lang siya ka mere geographical nga location sa history sa Israel. Pero sa mata sa atong paglantaw karon, makita nato nga ang kanining duha kabukid nagpasabot sa tuwa, nag-reveal sa tuwa og kamaturan about sa covenant sa Ginoo. Nga kaning covenant sa Ginoo, although usara ni wala na ilaing covenant sa Ginoo, but gi-unfold ni sa Ginoo ang iya mga plano tanan sa pag-redeem sa tuwa in a manner nga musalig ta sa atong tinuod nga hari nga si Jesus Christ. Ang Mount Sinai therefore represent sa Old Covenant. Nag-establish ni dito sa panahon ni Moses where ang law was given and God's holiness gi-reveal dito in the way nga gi-emphasize ang holiness sa Ginoo, fear, na kalayon, distance, og naapoy judgment. Ang mensahe sa Sinai, ginasulti sa atoa, na klaro kay nga statement, nga daw sama sa gaingon ang Mount Sinai, stay back, palayo. Kaya ang presence sa Ginoo is holy. O dili taangay muduol ana because it will consume us. Kaya ang mga tao manggod nasabtan nato nga ana atay sala. Og ang sala dili ka na makuha sa pagpalo sa law or by works.
mao na nga maglisod ang tao didto sa paglantaw sa Mount Sinai. Kay instead nga malantaw niya nga naay salvation, ang iyang makita judgment, condemnation. On the other hand, kung lantawon po nato ang Mount Sinai, dito ni makita sa Israel, it points us sa new covenant na gi-fulfill sa Ginoo dinha kang Jesus Christ. Kini nga Zion is not merely, kung atong lantawon karon dinhi, earthly nga mountain. But usa kini in a spiritual sense, tan-aw na to, usa siya ka lugar nga ang tao makaduol sa Dios. Therefore, ang author ani naglantaw sa Zion, atong gibasa as a heavenly Jerusalem. Kundiin ang gathering sa katawan sa Ginoo nagakahitabo. O kundiin ang si Kristo nga mao ang mediator anaa didto, granting us therefore direct access, assurance, and eternal life. Ang mensahe sa Zion mao kini. Kung didto sa Mount Sinai palayo kay ang presensya sa pagkabalaan sa Ginoo nga naa kay sala, it will consume you. Pero dinhi sa Mount Zion, nindot kayo. Kaya ang pulong sa Ginoo nagaingon, draw near, duol, for Christ has opened the way. Sa atong pagpasabot niini, ang transition nato gikan sa Mount Sinai to Zion, nagpakita kini sa continuity sa karakter sa Ginoo. The same man na nga Ginoo nga naa sa Mount Zion nga holy. O the same pod nga naa didto sa Mount Sinai. The same pod nga Ginoo nga just nga naa didto sa Mount Sinai, the same pod nga Ginoo nga naa didto sa Mount Zion. Pero makita nato dinhi nga naay pagbag-o or in the way naay pagfulfill. Kaya ang Sinai, nag-reveal man na siya o temporary lang kaayo nga panan-awon. Murag shadow siya sa glory sa Ginoo. Pero ang Zion, nag-reveal og usa ka eternal. O at the same time, unshakable nga reality nga naa din kang Jesus Christ. Ang law sa Sinai, therefore, is only preparatory nga pointing us that there is a need of a Savior ang Mount Sinai. Ang Zion, through Christ, is the fulfillment of that promise, whereby ang grace o ang mercy sa Ginoo nagtagbo din na sa iyang pagkabalaan. So, nindot kayo nga pananaon ni my brothers and sisters in Christ. So, ang contrast din ni karon is very crucial sa atong pagsabot. First, it teaches us that God does not change. Ang iyang pagkabalaan, ang iyang justice, magpabilin hangtod sa kangturan. But secondly, ang covenant sa Ginoo sa pagdeal niya karon sa atoa, nga iyang gi-reveal si Jesus Christ, naghatod kini sa fulfillment sa covenant sa Ginoo sa iyang grasya. So ang Sinai karon og Zion therefore, dili ni sila kontra, dili ni sila nagcontradict, dili ni sila opposite. But naghatag kani sila og the same nga message, the same nga Ginoo. But ginapasabot dinhi that all of these things cannot be done. You cannot come close to the holy presence of God by your own sinful nature. Wala. But gipakita dinhi nga we can come. Pwede ta moduol sa presensya sa Ginoo through Christ. So muna nga, mo study ta karon first. Tanaw na to nga Mount Sinai, dapat usa lang siya ka shadow. Ang Mount Zion, tanaw na to nga mao ni siya ang fulfillment sa covenant sa Ginoo sa iyang grasya sa kaluwasan. O kani maghatod ka nato sa pagsulod, ang grasya sa Ginoo maghatod ka nato sa pagsulod sa usa ka kingdom
unshakable nga kingdom. Dili kani mauyog nga kingdom. Og mao ni ang kingdom sa atong hari nga si Jesus Christ. So we understand how God's move sa atong kinabuhi, sa ilang kinabuhi sa unang panahon. From fear, nakita nila kini, to confidence. From shadow, nakita nila ang tinuod na substance. O karon ka nato, nakita na nato what are temporal o eternal. So therefore, mag-prepare ni sa tuwa sa stand firm sa unshakable kingdom sa Ginoo. Nga giprovide ni sa Ginoo sa tuwa through Christ. So first, tanaw na to Mount Sinai. Ang tanaw na to dinhi nga Mount Sinai is the shadow sa covenant sa Ginoo. So nagsugod ang writer dinhi sa pulong sa verse 18. Nagaingon siya dinhi. Basahan na to. For ye are not come unto the mount that might be touched. Nagpasabot kini nga ang kinabuhi sa Kristohanon dili na natukod sa Old Covenant nga gihatag sa Sinai. You have not come. Negative siya. Dili din ha. Pundasyonan na sa author nga dili din ha ang kinabuhi na ka-ground alang sa mga Kristohanon. Wala din na sa Mount Sinai. Ang Mount Sinai nga mao ang lugar nga diin gihatag sa Dios ang iyang balaod kang Moses, pero atong nalantaw nga dili sa balaod, dili sa pamagi sa pagtuman sa balaod ang kaluwasan nato. But again also dili lang law nga 10 commandments ang gihatag sa Ginoo dito, but gihatag sa Ginoo ang Mosaic law. Usa kani kabahin sa covenant nga malantaw nato nga naa din ha ang gitawag nato og mga seremonyas. Seremonyas nga gipakita nga usa ni kasyado nga naghulagway sa pagtudlo paingon kang Kristo. Mao nang niingon sa Proverbs chapter 10 verse 1 nga ang balaod usa ra kasyado na mas naghatag ka nato sa mas maayo nga nagtudlo sa tuwa nga naay moabot nga mas maayo pa ni ana. Og si Paul pod nagisgot ani sa Colossians chapter 2 verse 17 nga ang ceremonial law usa lang pod kasyado. Og ang substance ani nga shadow naa kang Kristo. Tungod kay ang shadow mao man ni ang Mosaic Covenant nagademand siya og daghan kaayo. Lisod kaayo ang kondisyon. Gipasabot sa ato karon nga ang pagkabalaan sa Ginoo dili sayon duolon. Ug mao kana ang nahitabo sa paghatag sa kang Moses sa balaod. Nakita nato ang true character sa Ginoo sa Exodus chapter 9 gipanghimunuan nga ang mga tao nga dili sila mahimong mutandi sa bukid or mugunit sa bukid kay mamatay sila. Ang sitwasyon sa Sinai nagatod sila og kahadlok. Ang mga tao nikurog sa kahadlok na nakita nila ang mga kangit-ngit o ang pagliti-liti, ang thunder o ang bukid naguyog sa tingog sa trumpita. Ug bisan manggani si Moses, nakaingon siya, I am trembling with fear. Hebrews chapter 12 verse 21. O gisulti na niya dito sa atong gibasa ganina sa Deuteronomy chapter 20. Nga nag-ingon siya, kamo nahadlok nga muuban ka nako didto kay inyong nakita unsa kagamanan ang Ginoo ug ang iyang pagkabalaan. Nahadlok kamo nga mosulod dinha because you know what will happen next. Masunog kamo. So ang Sinai klaro kayo nga nagpadayag nga ang sala naatay kasalanan. Og wala tay gahom nga hinlo sa atong kauglingon og modala dinha. Pinagi sa balaod, giila nato ang atong sala. Nailhan nato ang atong mga sala. Apan dili gyud kini
ang balaod sa pagpalo niini makapawala sa atong sala. So ang Mount Sinai nagpakita nga ang Ginoo balaan. Nagpakita kini nga dili kita makaduol dinha sa Ginoo pinaagi sa atong kauglingong pagkamatarong. Nagatudlo kini nga kinahanglan gayud nato ang usa ka perfect nga mediator. Tungod kang Sinai, bahin man kani sa shadow, giandam ta sa Ginoo nga makita nato ang tinuod nga substance. Mao na nga, if you recall, sa Hebrews chapter 4, nagapangutana ang author. Nakadawat man kahani sila o gospel. Pero nganong wala man ni nag-profit sa ilaha. Ang author pod nitubag nga tungod kay wala sila nakadawat sa pagtuo. Wala nila ni nakita. Nitutok sila sa mga butang nga temporary. Nitutok sila sa mga butang nga shakable. Nitutok sila sa mga butang nga mawala ra. Nitutok sila, giingnan sa author, nagbalik mo dito sa shadow. Nanaan naman unta si Jesus Christ. Mao na nga importante nga dili lang nato lang taon, although nindot kayo ang gidala sa toa nga kamotoran sa Mount Sinai, dili ta magpundo lang sa Mount Sinai. Mupadayon ta og muglantaw, ang author dinhi nagaingon, lantawa usab ang Mount Zion. So human sa paglantaw sa Sinai, ang Hebrews karon mo shift na pod. Moadto ta sa bukid, usa ka bukid nga gipakita ang usa ka glorious nga picture nga naa dinha ang kaluwasan. Diri niingon ang author, verse 22. But ye are come unto Mount Zion. Niadto na pud kamo, nakaadto na kamo, naa na kamo sa Mount Zion. Tanawa ang verb. Present siya. Present tense. Kay ang gisultihan sa author dinhi, mauman ang mga Kristohanon. Ang Kristohanon dinhi nga time, nakita na nila nga naa dito kang Kristo ang kinabuhi. Pero there comes a time nga na-discourage sila. Naka-encounter sila og persecution, naka-encounter po sila og mga pag-ridicule, naka-encounter sila sa pag-question kung sakto ba na ang ilahang gilakaw. No? Sama na sa usa ka Kristohanon karon ba nga nakakaplag ka sa usa ka kamotoran, unya naka-encounter ka og problema sa kinabuhi. Then somebody will tell you nga tungod manggod na nga nagsunod-sunod ka sa kamatuoran, nakakaplag ka sa kamatuoran, ingnon din ka nga nakaadawat ka og consequence. So, imagine na ingana nga klase nga situation ang natagamtaman sa mga Kristohanon nga Hudiyo. Hudiyo sila. Yung gipalo sila kan Jesus Christ. Unya, ang ilang mga clan nga mga Hudiyo, nagaingon nga, tanawa, ang iyong kinabuhi, nakatagamtam ka mong mga kalisod karon. So maybe tingali, mas maayo nga mo balik mo. Ayaw mo padayon, follow dito kan Jesus Christ. Kay daghan man noon ang nangawala sa inyo ha. Balik mo dito sa shadow. Mo kini ang context. Pero tanawa, ningon, ang author, gipahinumduman sila. Ayaw na. Kaya anaan na kamo sa mas better place. You have come to Mount Zion. Usa ka perfect nga spiritual nga reality sa tanan believers. Ang Zion dili lang ni usa ka physical nga mountain. Gipakita din nga it is the city of the living God. Naa na mo din ha
Iya mo gawas pa lugar mo. Ang God, ang kana siya gitawag siya og heavenly Jerusalem. Nga anaa ang katawhan sa Ginoo. Ato nga time giingnan sila naa na mo ana, you have come to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem. So gipakita ang Zion sa scripture nga heavenly Jerusalem, ang city of the living God. O ang assembly sa firstborn anaa dinha. Sa Zion, ang mga Kristohanon nga nakaangkon na og kinabuhi dinha kang Kristo, anaa na sa Ginoo, sakop na sila sa gingarian sa Ginoo. Di na nato makita nga nadawat nila ang pinaka-precious kayo nga butang. Mao kana ang dugo ni Kristo. Nga nagasulti og mas maayo nga pulong, i-describe din ni sa author nga mas maayo pa nga pulong kaysa dugo ni Abel. Kay ang dugo magud ni Abel nagpatan-aw sa ilaha nga naay hustisya dapat. But apan ang dugo ni Kristo nagpakita og kapasayloan. So, ang dugo ni Kristo pinaagi sa iyang dugo, ang magtotoo ana-anay access sa pagduol sa presensya sa Ginoo. Ang Mount Zion nagpakita sa ideya nga ang access lamang sa presensya sa Ginoo dili mao ang balaod, kundi mahimo lang kani sa usa ka perfect nga obedience na gihimo ni Jesus Christ. Sa Sinai, misan gamay nga sala, maskin usa ka sala lang sa Sinai, makapahamtang na sa usa ka tawo sa kamatayon. Maskin manggani giingon dinhi nga maskin manggani ang animals nga moadto din na batuhon, patyon. Ingana ka strict kaning Mount Sinai. But sa Zion si Kristo nga mao ang perfect mediator, siya ang nagtuman ani nga balaod. Kay siya ang makasulod dito nga walay sala. Tungod dinhi kita nga mga katawan sa Ginoo, giingnan sa author sa unang panahon, giingnan sila tungod niya na nakasulod ka mo sa pagkabalaan sa Ginoo. Makasduol ka mo sa kapagkabalaan sa Ginoo. Muna nga gipainomduman niya, naa na ka mo sa Mount Zion. Ayaw na mo balik dito sa pamaagi sa balaod, which is ang system is all by works. Trabahoan nimo. You must do things in perfect obedience. Imong trabaho. Pero ang author nag-ingon, naa ka mo sa Zion. So kung ang Sinai ganina nag-ingon nga palayo, ang Zion nag-ingon paduol. Nablihan ang dalan sa presensya sa Dios tungod kay Kristo. Remember, after nga ningon si Ginoong Kristo dito sa cross, it is finished. Unsa nahitabo dito sa sulod sa templo? Ang veil na split, na abrihan. Nagpasabot ka to na ni abri na. Ang sa unang panahon, dili pwede muduol dito ang mga tao sa Ginoo. Ang Holy of the Holiest, ang makaduol dito, mao ang high priest. Pero gipakita na din nga, ningon ang Ginoo, it is finished. Humana. Nahumana na ko ang trabaho, therefore. Ayaw na kamog kahadlok. So therefore, ang Hebrews chapter 10, gipahinumduman sa author nga kita confident na nga mo enter sa most holy place tungod sa dugo ni Kristo. Ingon man gani si Paul sa Ephesians chapter 2 verse 18 nga pinagi kang Kristo na natay access sa Ginoo. O gipahinumduman ta sa Hebrews, the same gyapon nga author, giawag ta nga duol ka mo. Duol ta. Makaduol na ta karon sa trono
sa grasya sa Ginoo. So mao kini nga ang shadow napulihan kini sa substance. Mao na ni ang kamatuoran. Mao na kini ang unshakable. Ang katong Mount Zion, shakable. Ang Zion, dili sama sa Sinai, kay eternal na kaning gipasabot sa author o unshakable siya. Mao na nga ang psalmist nangingon sa Psalms 46 verse 5 nga ang syudad sa Dios dili gayud mabalhin. Una nga, my brothers and sisters in Christ, gidala ta karon sa author. Dili lang ang mga Kristiyanon sa una. Nga mo, pabilin ta. Kay nakasulod naman ta. Ayaw nagbalik sa mga temporary shadow lamang ng mga paagi or paagi lamang karon sa tao. In short, naan na ta karon sa kamaturan, padayon ta nini, lakaw ta nini, no matter what the cost sa atong kinabuhi, kay naghatod kani kanato sa unshakable nga kingdom. Basahon na to, Hebrews chapter 12, verse 28. Kay tungod sa Mount Zion, nagpaila sa tuwa sa kang Kristo, nanata karon sa usa ka kingdom. Ningon siya, nakadawat kita og usa ka lugar nga naa ta karon, nagpuyo ni ana. Mura man og lisod kay na nato lang taon, maskin pa gisultihan na ni sa author ang mga Kristohanon sa una nga duol sila dito sa Jerusalem, pero nakita nila og ingnan sila. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Dili kani mawala. Dili kani ma-move. Dili kani mauyog. Kay naa kita sa pundasyon nga mao ang cornerstone si Jesus Christ. Sama sa gingon ni Peter, gipatong ta. Kung ikaw naa na kang Kristo, ikaw usa ka living stone nga gipatong sa cornerstone, nga gibuild up sa Ginoo nga mahimong iyahang simbahan. So mo na nga lig-on ka na nga patukuranan. Stable ka na, dili ka na mauyog. Walay power ana na naa dinhi sa kalibutan nga makauyog. Mo na nga, it is a reminder pod sa tuwa. But also encouragement nga dili gid ta mo attempt sa pag-destroy sa kingdom sa Ginoo. Dili kita mo attempt sa pag-divide sa church nga dili pamaagi sa Ginoo. Pwede man i-divide ang church nga maayo. Pero dili ta pwede mo attempt na gub-on ang simbahan because sama sa gi-question ni Paul, you cannot kick against the prick. Tistingi o guba ang kingdom sa Ginoo. Unshakable na. Dili na matayog. Tistingi na. Kinsa ray masakitan. Ikaw ra. So warning na. Warning na sa tuwa nga hopefully dili ta, God forbid, nga mahulog sa ingana nga desire or magplanta nga atong tistingan nga uyugon ang kingdom sa Ginoo, ang simbahan, kay dili ka na mauyog. But also, comforting na sa tuwa. Kay kung kita anaaning ang unshakable nga kingdom, secured ta. Nga dili kita malaglag. Even the gates of hell cannot prevail. Una nga, ang challenge karon sa ato, my brothers and sisters in Christ, because we are now standing aning unshakable kingdom, ang Hebrews karon nagpakita sa ato, yes, sa contrast kanina, og nagpahinomdom sa ato sa usa ka mensahe nga naaman ta aning nga kingdom, naanaman ta sulod ani nga kingdom, mao naman kani ang ato nadawat. Ang gisultihan ani, wala pa sila namatay or
niadto sa langit, naa na sila dinhi. Gisultihan sila nga naa sila. Samtang buhi pa sila sa ilang physical bodies, naa pa sila sa ilahang mga sinful nga flesh. But nagpahinumdom ang author nga naa naman mo ana tungod kang Kristo, nakaduol ka mo sa Ginoo og naa ka mo sa iyahang kingdom. Kani atong kalibutan karon, yes, sama sa atong gingon na sa introduction ganina, pwede kani mauyog, unstable kani ang atong economy, ang atong politics, ang atong health, even ang atong emotion everyday, ang atong mga relationship, basig maskin pa anything nga makita nato din sa kalibutan nga gipundar, mauyog, fragile, temporary, unstable. But ang author sa Hebrews ga-declare sa mga believers nga naa ka sa kingdom nga dili mauyog. Dili siya mauyog. Why? Dili tungod nga stable ang atong kalibutan. But tungod kay Kristo. Nga siya ang hari. Ang Zion mao ang iyahang balay. Siya ang hari sa Zion. So therefore, unshakable na. Dili tungod kay kusgan ang atong pagtuo. Pero tungod kay naay solid nga foundations sa covenant sa Ginoo sa tuwa. Steadfast ang Ginoo sa iyang saad. Nagbaw ang Ginoo nga I will be your God and you will be my people. So ayaw na lang pangita o pamaagi nga ikaw mo pundar sa imuhang kauglingon. Sa ligi, by faith dinha. Dili ka ni stable kay tungod maayo kayo ang atong performance dinhi sa simbahan. But because sa work ni Jesus Christ as a mediator, ang iyang blood, iyang gihatag og kato mao ang kabayaran sa tanan. Precious kato, my brothers and sisters in Christ. Mao na nga ang calling nato karon simple lang, but yet profound. Stand firm. Stand firm. Not in your own strength, not in your own righteousness, not in your changing mga una-una o emotion, but stand firm. Because ang kingdom na imong nadawat is unshakable. Stand firm kay balaan ang atong Ginoo. Stand firm by listening sa voice sa Ginoo. Kaya ang iyang pulong, mora gyud ang mabilin, mahanaw ang langit ug yuta. Stand firm in the way nga maghatag ka sa Ginoo og reverent nga worship diha kaniya. Taas nga pag-worship. Kay kabalota nga ang Ginoo is a consuming fire. Og through Christ, dili ka makonsume. So tagai og taas kaayo nga pagdaig ang Ginoo nga dili ta makonsume. Stand firm in the way nga wala dinhi ang ato ang confidence sa kalibutan. Sometimes ang uban sa to mangita man og better place, di ba? May pa masitizen ko sa Amerika or sa Australia kung asa man ka. My brothers and sisters in Christ, walay suok dinhi sa kalibutan nga stable, maskin asa nga nasod nga ato nakita nga murag powerful ug stable, naagi na siya bahid sa pag-collapse. So mo na nga stand firm og ang kanang imong citizenship karon sa langit guniti na, kupti na. Ayaw ka na i-give up. Ayaw i-give up ang imong passport. Naa na ta sa kingdom sa Ginoo. Stand firm in the way nga mo preserve ta. Mo preserve ta tungod sa grasya sa Ginoo. So makaingon ta karon sa atong pagtapos nga though everything nga mauyog dinhi og mokolapse sa kalibutan, dili ta mahadlok because we are standing. Nagatindog ka karon sa kingdom nga dili mauyog.